Donc Azel بالكاديس اللي عملت ثروت تاع كلشي tu viens je veux parler de ton album bien sûr c'est ton bébé non c'est un bébé pour toi. Oui effectivement c'est un bébé. C'est vrai l'album c'est pas vraiment une création hein, je peux dire même c'est comme une thèse de poèmes anciens depuis que j'étais au lycée même lorsque j'ai commencé à ramasser tous ces airs anciens, la poésie نيكون زيكنير العرف مغارين روح الحال يا قزماش وقن قذرار مكساون داشيدي اللي تصطيط اسمي يشمع ليكو دي بوزاري عزوغن et là j'ai fait une rencontre très très intéressante qui est un grand personnage qui est Bouhna Marabia un grand monsieur de la poésie de la culture amazigh. Et en fait, à l'époque, je suis à l'époque, parce que كاين après voilà حفصه parce que c'est الحشام قارني داك الشيء اللي شغال كاع تصحط صوج المغارين شويه même المغارين تنا تتوراو ونست خاص الصغار دقيقه لكن وزير دقيقه بعفيف راك ميتفيلمين راك ميتفوتوغرافين راك ميتفوتوغرافين راك ميتروجستري دقيقه تا هو داك اللي كنت ندمنا مي موت المغارين تسقساين في لي فوتو في لونجسترومون خدمه. Mais tout simplement, voilà, si tu veux, غانا زاني فدن أمي بضغ عليك ودي بوزاري عزوغن وفير دوياض يتخمم أمنك ناكثر ريو عندي لا مسبوع على مرابيا مسبوع على مرابيا شفاك لا كذا الماذ غرفستي في حين ليش عليه عزوغن ينيد il y avait une américaine mais Jane Goldman qui est venue faire sa thèse sur la poésie berbère ancienne. يثبت القبائل تخدم لا ريجونيك نهزيكين لا ريجونيك نطبع ضاريتو تقيم لا ريجون تبعت تروح بماليتيني تروح هاكو جوهني نظن تروح جوهني توسي فيتو كبس لا ريجوني ميشليا كوم بو على ميزارين كاينين الدرجه الميشليا يني سا ديرونج با لو كان تعوض جان جولدمان غربن لا ريجوني وين باش هذا ريجستري خاطر il est en train de faire des recherches sur la poésie berbère ancienne pour soutenir une thèse après l'université américaine de Boston. أنا صرفهم قال إيمان يحمس قيا إلى الفلذي ثمرة القبائل. Les années 90. إنك تصاوض d'ailleurs il se fait appeler Jamil à l'époque. بس j'ai demandé à mes parents avant. إذا الناس بدا تقدش بعد من يدي بتنسوفقا خلاص أمك نيك تصنف اللي ميتجي بدا أقبر قلنا غنزيك تامريكانيت في كان زولش ويس في كان فوس المعاونة خاطر تامريكانيت ناس تامريكانيت qui s'occupe de notre culture de notre patrimoine et de là ناس écoute je suis à Massafeli d'ailleurs j'ai déjà vendu mon téléphone نقدر تلوجستير c'est des petites cassettes تلوجستير mais là ذولا نزمر هذا الشمال مولا الخريطة تشجع بعض دي كوزين أرمينيين سدرجستير يجمع كاينين تارو ديك تجمع سفرور تارو يبو على مرابيا يعاونيها تصاطاس على خطر نتوفر ديجا يخدم لو روكوي دو بويزي مقال نعاونهم دياز روكوي دو بويزي نتزيكيا يعني دي شوق للنير نكوني كوم زرادينا دي لي شالي افيك ترفعت في ليكول دي بوزار عزوغن نوغال نسعيون دينا ليكول دينا يون ليسباس كلي من نسمى دايوغ وذاك ديوالين ماشفان في الناس قناص نقاص لاصال دومبيونس ميت بطم دي ثابري من سير انا نجمع مقشيش مقشيش كل يوم نشد ديوي ودي ويث جواق ودي وين داوا ودي وين مقفول ودي وين ديذان انا دينا عاد نبدو نتشوق نتبعو على مرابيا بلوتو يتشوق هذا لو كنت تبعيتي c'était super pour moi c'était les meilleurs moments je peux dire des meilleurs moments de ma vie hein, de vivre ça
وفيها دويدي يشوفان ولا شويه تصنف ليها زرا كلاس دايوغ شاميلر دي ليسي وما في ان ليفر مقارن دو بودلير مقارن دي فلور دو مال لا بويزي دو بودلير شوف عيماني ولا البطروس ديال بودلير ني راس داكيتين البطروس ذا الصح يفيد يتيشفان ضو على شغل فات مثالي فات سيتي جيتي انتوري بار دي étudiants دي بوزار بار لي بروف دي بوزار c'était l'internat ديكون خاصنا نسعى لا كويزين ديالنا السبايات كل يوم نشدي في كثار البطاطس واطي بالصلت هذا على كيغ يزمر الشكوكه يزمر الشرفه يزمر انشكني كل واحد يبو على ما يبغوا يسحلا فاينس الشفا كان ميم يبغي يعطي الواحد ضبال جو ريميرسي بوكو دايوغ يوسف ضبال تلفعتينس الشيخ يوسف عزوغن. Je l'ai découvert comme ça d'ailleurs. Alors c'est pour ça que j'ai tenu dans mon album ليش تاع البوكا par contre il طفل النية الغضا لاني ندوير à l'ancienne. Ok, ben c'est très bien. Tout ça, alors, mais des choses à mesure, dans l'histoire de l'album Maginik, le bébé qui est devenu quelqu'un, ça a commencé il y a longtemps. C'est-à-dire que أتاسي سقوسنا ديجا كيميكسنا أتاسي سقوسنا ديجا ميكسنا شحال هاكي تبدا تغنيض tu as composé un certain nombre de chants تغنيض ذاكي دي باريس سورتو دي فرنسا دونك لابوم هاكي أتاسي هاكي لاقا ديفا شغل مي ساكي ديفا ديجا مي تبغاكنا ذاكي البارين كاين اللي هاد بلوس دي لي بوزار خاطر كاين كنت زريض في دي لي بوزار. J'ai fini mes études de guerre, on a une spécialité. On a une spécialité dans la restauration de peinture. Et c'est فرا لقيناك وستاتي فاش تروح alors تبع فرا بلوس لا بينتور ايمير على خاطر كي قراسي شناين ماشي دايك خصنا غورنا قلنا القبايل وين ما عرفت هذا شناي alors ناس شنو غالا ميم اللي يفتكرت ولا تصيد سقسايين في شنايا قبور نزيك ناس كوميم دوماج ناس الوغ moi je l'ai pris comme plutôt une thèse شغل ناس موثني جمعة ماكسيموم اثنا خدمة dans un CD انا جا يوريك لا جينيراسيون دي تدون موث في المقراضة روحنا كي كما ما نبذفل et bah du coup كي تروح على الاستوديو j'ai la chance Brahim Izri m'a fait rencontrer un grand monsieur qui est Jean-Philippe Riquel, et qui a du matériel, qui a un studio d'enregistrement. Et comme je n'ose pas, déjà, j'ai pas l'habitude d'enregistrer car la voix d'une. Ah ouais. Du coup, il a regardé le studio, comme tu vois là, il a dit qu'il y a زمرات ولا مدينة تنرجسترا ضد عراني ميكرو يقدر جديدا. يعني كمية بضغي عجبني الحال يافياني كوما كندا ذرار. Je suis arrivé au studio Nins de Saint-Michel. Du coup, ça a été la voix. C'est-à-dire qu'il a enregistré, a fait que tu as enregistré 6 titres de voix. Après, il m'a fait écouter. Et il a ramené un peu un tapis de violon et tout. Ça a donné le hannadan. Et il faisait تعجبني ديما. Voilà, il existe que nous micro si tu veux. Du coup, l'histoire a commencé comme ça. J'ai fait une autre rencontre magique, c'était Moussa Kassi. C'est ce qui manquait vraiment. La chanson Néo Chouakni ou Hihani Mahidira, c'est Jouak. Et qui était Jouak. Je l'ai rencontré, j'avais accompagné un ami Souvendel, c'est Jouak. Du coup, je lui ai proposé, j'avais quelques temps après un spectacle, et Youssed, on a travaillé ensemble. Et ça se passe très très bien. Et de là, il fallait faire le projet de l'album, sérieusement. Parce que le bord d'un style déjà qui ne plaît pas tout le monde, qui n'est pas à la mode. Parce que déjà d'une, des choix que l'on dit, il y a l'influence parce que moi j'ai pris tellement de cours de chant, voilà, de manière un peu lyrique. Qui est lyrique, j'ai pas cherché à avoir cette voix. La chance que j'aimais l'air مزية أحسن إذا درويش اللي تدار الدور ديما الخلا كتصونا الحق لو كنا طالنا ضعيف مي كي خلصت درويش تفاصيل معليش هذا اللي غاف السجن تبدو غتشوق قاضينا
Adler Itali Denza. Alors, j'ai joué avec, si tu veux, Kedou Derer. Et c'est ce que j'ai essayé de reproduire dans les studios et dans l'album. Et شيء énorme. Donc bon, le projet de l'album est بداية après, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que يحرج تدريمت. كاين عندها روحها غلقت الدبوله parce que je suis pas à la mode. Il fallait être à la mode. Il y avait Camila Adli qui m'a invité pour faire la première partie. Il a organisé un spectacle de Adia, Brahim Tayeb. J'ai fait la première partie de Brahim Tayeb et Kahina était là. Apparemment, ça l'a touché, et même apparemment, il y avait pas mal de personnes qui ont pleuré, parce que ce que je chante, en fait, c'est beaucoup nostalgique. Hein, c'est vraiment, ça fait voyager. D'ailleurs, il y avait des articles, des phrases, des mères, on a voyagé dans le temps et dans l'espace. Parce que j'ai essayé de reproduire les costumes, le décor et les chants zikiner. Et Kahina, en fait, parce que j'ai commencé vraiment à perdre confiance, même en moi. À un moment donné, voilà, parce que ça ne plaît pas. C'est une voilà, كان la peinturino وخلاص. Et une fait de savoir قوينة l'internet. كاينة elle a posté une vidéo, une petite vidéo sur la toile. Même pas 2 jours après, on a eu, je peux pas te dire combien de visites, moi 500 visites, même pas 2 jours. Et surtout, il y avait des compliments, pas mal de compliments, hein, beaucoup de compliments. Et Kahina, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a imprimé tout ça sur une feuille. Parce que mes qui est né sur Internet, je ne voulais pas les voir. Parce que ça ne sert à rien. De toute façon, il n'y aura pas de suite. C'est pas vrai et tout. J'ai imprimé dans le chenille, j'ai encouragé. Il y a des gens qui nous rappellent notre enfance, on a voyagé, on est parti sans bagage, on est parti en Algérie, surtout en Kabylie. On est parti en Kabylie. Du coup, et du coup, on a essayé d'évoluer, on a retrouvé un peu d'argent, et pour qu'on a attaqué les studios avec Jean-Philippe, avec un ami à lui, Canas Philippe. C'est un grand studio à Paris. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Yusendo, avec Brigitte Fontaine, avec des grands de la chanson française. يسقمر شرف عليه خاصة كاين نكمل il y a des choses qui m'ont dans le studio Jean-Philippe. Mais après, si tu veux, il y avait quelque chose يخصني الترافاي خص شغل ما كنيمل يدهاني يخدم Jean-Philippe il a ramené de l'harmonie si tu veux يشوق لنا ايتو يمين يبدا يصرحني تقبايلي. Heureusement, j'ai un autre ami, Mekan Tigrini, et si tu veux donner des taïens, le produit, il n'est attention de ce que tu vas t'égarer. Parce que Jean-Philippe, c'est vrai, c'est un excellent musicien, mais il a une influence un peu jazzy, blues. Il a une blues, ça fait un air des musiciens comme Tana Rosa qui est dans le mode classique. Du coup, si tu veux, pour l'album, c'est le studio Natic Studio à Al-Mahna, et là, il utilise la roue. Et il faut il a mis en valeur تجوق النية ابن داير النية اطفل النية عندها دبر ثاني كيت j'ai rencontré موجودة ضبال نضبع ضع يروح حد صلغضا ينسك الطفل نير بعدي وين مقال un grand musicien c'est un breton il s'est صلغضا تيلو ثينس parce qu'il y a une chanson c'est une chanson celtique d'ailleurs Brahim Izeli avant déjà c'est les arrangements. Une chanson sans oublier Fenna qui a prêté sa belle voix aussi pour l'album. Il y avait aussi Myriam Amani qui a chanté avec nous. La chorale Tiliwa que je remercie aussi. La chorale Taferara, sans oublier Fatima qui m'a donné beaucoup de courage, un grand coup de main aussi. Et ça a duré combien de temps, M. Defa? Depuis. Midi fabriqué, voilà. Ça a pris 2 ans. Ça a pris 2 ans par le producteur Inomochi de Gictider, du Canada. C'est une boîte Mercan Cali Group.
Donc l'album il est finalement sorti. Bon, c'est un grand ouf pour toi, hein, c'est ça, hein? C'est un grand Ouais. soulagement. Ça a dû te libérer. Si tu veux, j'ai rencontré même pas mal d'artistes qui m'ont proposé, qui m'ont écrit, qui m'ont composé. Je peux citer comme le grand artiste Menned, Mzien Kazzar. Ça m'a stagné un peu parce que différent à Wagia. Et voilà, on se met à un nouveau travail parce que maintenant, découragé. Mais si on a dit j'ai hâte d'attaquer un deuxième, Projet. un troisième, d'autres projets. Ouais. يصواو في نداير مي غالا حنا في نداير وثفر غالا في الليل كميلا في ثمور حنا في نداير لا مزيه شفا كي لا 7 ايام كي لو فان نخبالو جو با سيتي لو دير ديما كي ديك جفار كما كان كيني حتى سا مومون ندير مثل اول كان خاص تسكني شويه ندير كنت مطوطه درنا وبغيت كي عجبيه نغنيه شغرات ثاوي شغرات اخرى من سمينا كناس اسمه مغراد خما يونو فنداير ساعد خالتي دايوغ مع James. Qui m'a aidé à confectionner le premier bendir shfer parce que c'est tout un rituel. Il faut mettre la peau dans la bouse de vache. Je suis avec l'acidité la bouse de vache pour préparer la peau. يفرحها كيما القران داك تاع من دينك تفضل كذا مدح باي ما كاسه بروميير بندير. Il m'a rendu service. Le fait qu'il m'a cassé l'année dernière, ça m'a encouragé. Ça dérange, tout ce qui dérange. Du coup, meilleurs années qui d'Aoud Hawaï. Asmi pour les chalets, ça a zoué nous faire un petit de Yalik Khossan. Avec Parlem, il m'a encouragé. Tu étais là, on avait toujours un vindéna. Qu'est-ce que c'est l'album Magui? C'est Mas Island. Tout l'album, c'est Mas Island parce que c'est un recueil de chants anciens. D'accord. إزلان سي أشويرت بوغاري نحيحة ذكر إلا ديس كلش. En fait, d'abord dans l'album, je tenais beaucoup à rendre hommage à une grande famille qui est famille Amrouche, Jean-Maud Amrouche et notamment Tawas Malgaïtas Amrouche, dans le chant où j'ai repris 2 chants. ثمانين بدل المنفع لو داني او كذا مقالنا خالتي ملحه peut-être نسيت خدمين juste avec تاج وقت لكن j'ai mis de l'orchestration dedans avec des chœurs et tout je tenais beaucoup sur Rachagir déjà d'une c'est des chansons c'est des reprises nzik parce que comme le texte le منفع c'est un texte de Mohamed et l'air, c'est un air traditionnel, chanté avant tout par Tawas Malgaïtas Amrouche. Et aussi, Lani Chouakan, qui parle, par exemple, le Hennia, une tradition maghrébienne de et là, de Tourache Taïria. Attends, c'est interdit, les tabous, quoi. Les tabous, qui parlent des tabous à l'époque, surtout le tabou intérieur. Et j'ai tenu aussi à rendre hommage à quelqu'un qui a mon âge, qu'on a tué avec des vraies balles en Algérie, en Kabylie. Meqan Omar Ta'mara. En fait, c'est un hommage pour les printemps noirs. Pour le printemps noir. Vrai radar tijmit, ويكيد يغرين صرصاص أبروري العسكر الجزائري. عندنا ديك السن عندك قلنا مقام عمر تعمرة سي كيكان دو مون فيلاج إلى مون آج مازال أن مون و دو مون باش يداوي تيسريت يروح على المشري باش هو غادي يخدم كيك كورس باسكو زيتي اون تران دو فير دي طرافو وتمتد انت ارجم بس مين غنادي سليمان حمان ولا شي النغمي ولا كان قنوتي وين حماك يقبل جدارمين سي بلاضان نوثنيا شعنز صرصاص جميتي سريع عمر تعرفش مقام يغرينا في سنة الليل donc زقينا تهضر في لي بروجي comme ça tu es libéré tu vas penser à autre chose est-ce que تساعد déjà une idée d'un ou plusieurs projets تساعدك تخدموا كاكورن غادي السمانات غادي تسقسنا قديتون أمو فان ديجا
هاد الخدمة غانا البوم خطيت جديد مزيان كزار انا البوم qui parle justement des chansons païennes berbères. C'est une période que j'aime beaucoup, d'ailleurs, la période païenne d'Afrique du Nord. Ouais. ضاعفت بدير قد شهر ديك السن باش نتخناض وصيت ولا نشنانين نزيكنا. يعني لهان شو كانوا قاعد تسوج زيك قرا لي راجل يقرا جاك كاين وزوالو يا ما هذا تاع نسنتوالي في سال هنا طابور ديك الساعه انا وين يحمل قديشه كاع نشتاي كاع قبور نزيكني خاص الكاس صنف ذا جديد على خاطر باش يسلن اسم الزوط حنينا اسم الزوط يصفان نبويدو كي كارزن ديال الموسيقى نويكي يخدم ديال الاستوديو ما كدنا مهنتي كايني soyez nombreux ما يعجبوني دا موظف صحيح في السنة يوجد يعني كلنا نعرض ماشي كنستخلص طماري جالزن خاطر شحال هكا غالا نتهكيا ماشي وحدي كاين يدير سور سين il y aura des musiciens il y aura des chœurs de femmes et hommes il y aura avec la chorale Tafelera je tiens à remercier la chorale Tafelera qui m'accompagne dans cette belle aventure sans oublier l'association Culture B qui organise cet événement et le théâtre aussi de la Reine Blanche. Et ولينا تلميذ نوني كنوي سلفاح نت مزغا اللي سنة سخان. oui, Sharif, avec plaisir. تلميذ. من حد قيم مشتني مضغط